So, ayan, tignan nyo yung dala ng bilang kong babae. Galing sa kanila. Ayan. At ito. Kule. Ang dami, guys. Tapos kumuha na ako ng isa. Tikman ko. Medyo maasim-asim siya. Tapos ayan yung nilaban natin. Sinampay ko ulit, guys. Dahil kahapon, umulan. Ay, hindi ko nasampay. Ay, baga nasampay ko lang siya saglit. Tapos mailang, siguro, hindi ko sure kung umabot ba na isang oras. Saka umulan na siya, guys. Ngayon. Guys, tingnan nyo yung ano natin, no? Natapos ko din kahapon. Sana, dinagdagan ko ng kalahating trapal. At sana hindi na pumasok talaga yung tubig, guys, no? Matamis na maasim siya, eh. Yan. Hey guys, gala-gala kami doon. Haji. Asa ka mado? Nanguha ng ano sila ng mangga. Hindi ko alam kung sino nagbigay nito. Kisa nagatagan eh? Kuya. Kisa naghatag? Hamdi. Ha? Hami. Dili ba? Kisa nagatagan ni sa imo ha? Ati Sam. Doon daw sila ng ano, binigay daw sa kanila ni nanay. Tsaka sinimot ko, guys, mabango siya. So ibig sabihin hindi ito siya maasim. Ayan na, tingnan niya. Daming mangga. Ka. Ora. Binigyan kami, guys. Sa amin pala yan, guys, yung mangga. Sabi niya sa akin, pag tuwing umaga daw, marami na daw hinog na mangga. Pag tuwing umaga daw, gusto daw ng mangga na mga bata, punta lang daw sila doon sa bahay nila para daw manguha. Matamis yung mangga nila, guys. Yan yung dito na sa lugar namin, yan yung mangga na pinaka gusto ko dahil sobrang tamis niya. Ang dami nang binigay. Akala ko ibibigay nila doon. Hindi pala, sa amin pala yan bibigay. Palagi talaga nila akong binibigyan ng mangga. Sobrang thank you ko. Sabi niya, okay, welcome. Ganun. Punta ako dito, guys. Mag-video tayo. Magano tayo, magtingin ako ng halaman nila. Ayan. Inuubo ako, guys, 2 days na. Wala akong, ano tawag dito wala na nakatira sa bahay na to. Ito yung mga halaman nila. May snake plant din sila. Hindi ako ay, parang hindi naman ito yung binigay ko.
Ganda ng bulaklak, oh. Tapos ano pala sila na ito? Ayan. Ano kaya ito? Rose pala. Akala ko ano siya na bulaklak. Sili. Sana walang ahas dito, day. Tanim na lang sila ng rose dito. Si nanay lang yung nakatira dito. Nandati yung bago namin kapitbahay habang pinapagawa pa yun. Dito sila nagre-rent. Ang dami pala nilang marigold. Manghingi ako na ito. Kasi itong marigold na to, maiikli lang to siya, guys. Ang dami ang doon, no? Hindi ko sure kung ito ba yung maiikli na marigold. Ang dami, oh. Oh. Mamayang hapon na lang ako manghingi. O di kaya ngayon na lang kasi baka aalis si nanay. Minsan lang kasi si nanay natutulog dito dahil doon sila sa kabilang bahay natutulog. Ayan. Narinig niyo yung ibon, guys. May papaya din sila. Ganitong halaman meron naman na ako. Tapos may ganyan din ako. Kalabasa din sila. Yung kalabasa ngayon hindi pa tagbunga. Siguro mga next month pa. Ito na kaya ito yung maliliit na ito. Ginihinay tayo dito tayo baka may apan-apan tayo. Ay, asa na yun? Wa man. Ano man? Green na apan-apan. Ito. Di ko sure kung halaman din ba ito siya. Ganda. Paulan, guys. Tinatawag na ako ni Aren. Bakit kaya nila tinapon to? Pinutol nila tapos tinapon doon. Kinuha ko lang kasi bibigay ko kay Usto. Dalagitan namin kapitbahay. Naririnig niyo yung ibon na yun. May puso din ang saging dito, guys. Ang sarap manghingi ng ano, guys. Alam niyo yung dahon ng saging. Pero hindi ko sure kung pagbibigyan tayo niyan. Kasi dito kasi mahirap sila magbigay ng mga ano gani. Minsan bibigyan ka, minsan hindi. Mga tanim nila dito. Ayan yung may-ari doon. Sabi niya pupunta daw siya dito mamayang gabi. Ba't ka na mabay? Simi? Yung pwede simi yun dyan? Yung budi borche. Bori matrio yun? Hora? Machi ko hiune simi. Hiune simi bor hiune. Tapos ko thoni. Ito, ito. Ano daw pala to? Sitaw lahat ito. Sitaw at turmeric. Ganyan yung mga turmeric guys. Bisa. Baat ka na ba tabay? Baat ka na ba? Ano ba yun eh? Nasta eh? Time. Kiki nasta ba? Nasta time. Kiki nasta? Pito. Pito? Roti? Hoy na. Pizza ko pito gen buti ko. Iho? Buti gen pisi gen kani.
Hora. Satu. Ini mana nak kan ni? Denten kanjeng kuriwan banza thuyo me bimar hunchu. Hora. Tapai? So yan guys. Andyan sila oh. Bibigay ko to sa dalagita. Ramuro, aba sap ahon sa kya. I love you auntie host. Rup no. Tiyo pupo ko barikit deri sa isto. Pal no bo. Oh. Ibakra makanan ni bakra. यो कति बारेमा हो नि यस्तो डुबो चाहिँ सेन्सर लगाउँछ नि सो हुन्छ सो लगाउ बन्द पर्यो घरको छेउमा पुरा यस्तो लाग्छ यो डुबो के काठमाडौँतिर यस्तो घरको छेउमा सबै लगाउँछ पहिला आउँछ त यता अगाडिमा पछाडिमा तपाई देख्नु हस्तले यहाँ थियो त एकचोटि पालीकोले मारेन राति त्यो त पोहोरको सालको पोहोर भएन पराल भएन होइन त्यो साइडमा पहिलाको त्यो कालो अनि प्यालो प्यालो यसै कति हाँस्छु के चाहिन्छ तरकारी केही छैन अझै बढाएर लैजानुहोस् बिजुली बत्ती काम गर्छ नि हजुर तिनले ए हो मैले काम गर्ने हो 5 बोरा 150 एक बोराको है एक बोरा 150 हुन्छ 100 रुपैयाँमा 100 रुपैयाँ दिन्थ्यो अझै 50 बोलेको ल्याउ भन्थ्यो आमाले भन्थ्यो हुन्न भने नानी यस्तो अर्को राम्रो बुने उले हेरेर सब बुनिन्छ सुटर बुनिन्छ सब बुनिन्छ स्वेटर सब बुनिन्छ त यसो दिदीले ठिक भएन अर्को बुनिन्छ कस्तो सिप्छ सबै बन्छ गतिलो त्यो यसको सामान किन्नु पर्छ कसरी उले सबै गर्छ त्यसले त स्वेटर गाडीमा चाहिँ लाउने पर्दा हुन्छ नि गाडीमा लाउने पर्दा जाली सब बुन्छ आमा त तपाईँ यसो बनाउने कति राम्रो देखिन्छ नानी नानी फुल रोपिदिनु न अङ्कल रोप्ने नि अन्त किन अङ्कललाई काम उता काम गर्नुहुन्छ यता काम गर्नुहुन्छ अनि भाडा मिसिन पनि हुन्छ खाना पकाउने पनि हुन्छ सबै हुन्छ अनि हाम्रो त खै किन हुन्न फाल्तु बस्दैन आज मेरो छुट्टी शनिबार हो छुट्टी त्यही भएर दिनको 1200 खान्छु 1200 ओहो म सक्दैन यस्तो सक्छु अब एक दिन दुई दिन अब मर्छ अन्त के गाउँमा त 1000 दिन्छ हजुर बाहिर त घर प्लस्टर गर्ने यस्तो प्लस्टर Untuk lagi kita nak simpan syadail anu sila sina anti Kristen tapi sila naman uncle Hindu ni tapi aru uncle Hindu oh tingnan niyo siya guys oh nakapiklat talaga siya nung napasok ang bata na cute ha diba ha kucacun ke lah okay jangan sama nanti tataba na sitaw nila guys so guys hanggang dito na lang muna guys mamaya po ulit bye bye po everyone, God bless us all, bye bye, thank you for watching guys.